हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मो कादम्बिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी। तो आज थिला फ्राइडे, स्वस्तिक तार रेडी हो गलानी। तो ड्राइंगटा काली मैं बन गई देखन ता मुंड को कोट तार चौरा मटी लगे मैंने आसवा भितर सी तार लगे दीची माने मुंडर मझी पोर्सन में कौन चौरा मटी लगे से कोट लगे आखि पाखे लगे चौरा मटी। मत बापा को मना कर तमें उठनी मु छाड़देवी फिर भी से उठुन। धन्य पुओ प्रेम पुओ कहीं टिके मानता तांकर पुओ स्नेह खाली झरी पड़ुचे पुओ जे मानियार नहीं। तो चलो आम स्वस्तिक को छाड़ी देके आसबू तापर जाकि कथा जो चार्टा बेले वर्षा हो जाऊँगी तो से टिके होची माने सकाल सकाल ठंडा लगुच तो से कहते ना मु छाड़ दे आसबी। बहुत जोर से पवनटा ही बाजुची। तो एक्चुअली यही जगह क्रॉस कर गला सतरे मोर मन बहुत दुख होते जल्दी पिला गुड़ा बड़ हो मैंने एबे तार LKG एडमिशन करी हो गला तार स्टैंडर्ड 3 एमती चाहूँ चाहूँ बड़ हो किंतु बिल्कुल भी माने बुद्धि तार बड़ किसी होनी खाली खेली केमती खाली ये करी या कथा तार बुद्धि रे से बड़ होनी। छोट पिला भाया खाली खेली एमती हो तुमको इरिटेट कर बड़ पिला है तो पाठ भी अधिक है से बुझे को नाराज कि मु बड़ पिला है पाठ पढ़िया कथा मत कि कहनी पाठ पढ़ी आ जा कथा कह कौन आ कर बुझुनि पिलाटा। तब तक हम छाड़ दे के पलि आसलु। तो मो हजबैंड जानते एमती करदेली माने से वीडियो की फोटो करते जानी शुणी कांद को एमती हल्ले ताकि मोर वीडियो फोटो खराब हो जाए बोली एमती ही चिड़ाती सब मत। तो आसला पेपर आला पेपर देदेला कहले भल है गोटे थर काम हो गला तो पेपर नहीं पलि आसली। गोटे छात लुगा सुखे आसती ये पारा गुड़ाक बुलूले तो ये जह्नी भी किछिटा तोलदेली जह्नी तो ये पोई गछ गुड़ा पूरा माने हेल्दी हृष्टपुष्ट हो आगे गोटे कौ दिन नवा पड़ो ये तो सेमिति माटर सब सार अंश ये कर सारे ये गछड़ा एत कहीं भल बढ़ुनी किंतु से गोटाक से गुड़ा आमर खाली पूरा खत ये बाबा मूल से गोल रखी खत यहाँ तो ये गोटे फुल होता आज कखारु डंक आणिक आसिली क्या कखारु डंक गुड़ाक से माने कखारु बुढ़ा हो जाए फुल आने चक्कर एटा बुढ़ा हो जाए खाई होनी तो से आज कखारु डंक नहीं आसले कखारु डंक राई करदेवी। तो स्वस्तिक माने टाइम हो गलानी मोर अधा रोषे सरीनी
ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି ତାପରେ ଆଉ ଅଧା ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଏଠି ସାତ୍ଵିକ ମାମା ଦେଖାହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ଏଲିୟନ, ସାତୁ ଏଲିୟନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ତାପରେ କଲ୍ କଲି, ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ। ମମି ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଫୁଲ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଦେବା ପାଇଁ, ବାପା ଯାଇନଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବସିଥିଲେ। ତ ବାପା ସେଇଆ କହୁଥିଲେ କି ମମି ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ମାଛ, କାହିଁକିନା ମମି ସେ ରୋହି ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉନି। ସେଗୁଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି। ଲୁଣି ମାଛ କ'ଣ ଆଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଇଆ କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ମମି ଆସିଲା, ତାପରେ ମମି ସହିତ କଥା ହେଲି। ବାପାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କଥାଟା କ୍ଲିଅର୍ ଶୁଣାନଥିଲା, ବାପା ସେଥିପାଇଁ କାନରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମମି କହିଲା କି ଝିଅ ପରା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିବ, ତମେ କ'ଣ କାନରେ ଦେଇଛ? ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣାଗଲାନି ଝିଅ କ'ଣ କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟିକେ କଥା ହେଲି ମୋ ମମି ସହିତ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମମି ତୁ ଯା, ତୋର ମାଛ ଫାଷ୍ଟ, ମାଛ ନହେଲେ ପଚିଯିବ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବେଳାଟା ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମାନେ କପ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଟା ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ହେବ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କରିବିନି, ନହେଲେ ସେ ବିରକ୍ତି ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ କରିଥିଲି ଟିକେ ରୋଲ୍, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସିଝା ଆଳୁ ବି ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇନଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ରହିଗଲାଣି, କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଏକା। ତାପରେ ଲୁଗାପଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଗାପଟାଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତେ ପୁଣି ଲୁଗାପଟା ଗଦା ହେଲାଣି। ତ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ହିଁ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଚାବି, ତାଙ୍କର ନେଇ ଆସିଲେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:20, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।